choose from. What's your favorite? I don't know, they're all so yummy. The ice cream comes in lots of sizes. Uncle Johnny's sundaes are good for me. And my favorite, ice bar. I like the rainbow colors. Hey, they got Cordials too. And one are for Daddy. And they're so nice, they bring it to your door. Hey, Mom, let's go to Uncle Johnny's ice cream factory. You know, they open every day. Uncle Johnny's Ice Cream, available now from the factory shop at Vaitele or at your favorite store. Soa fotama malealo maleangang pa iya angang pa iya fi mai e fa tumulo to o na mutute ele afi lo wolofa mai lo nganga e fa ola ina I mato mo fa fo wina me o mo le lo lang le tuaina ya o ina lo to o na il mal malam maleangang pa iya fo mai ya te mato se mato mo spoto mai le na lava nganga Male fie la so ni mai no Yesu che vi solo manto wali ile soa fortama malealo maleangang pa ia mato fatalo fama fa filo yatul pa ia ngol tatu maftanga ni foi to fiaf ile mapu mai itiute ma fai va fatino le ni yaso malore nganu due malore tawata mai mutala mai au ile fa wino tatu po kalami ya ole sa ilinga fa alumanga ile upu le li o folo fatu ile pa ia mawolunga o tatu puleanga o fionga tamal puleanga ya o sta ulanga sengo tiakono ma so soni ya uno voto ya fa pefo ile la valor tatu puleanga yo na tulanga fa alupea patalo fo il tatu maftanga fai ona mafuta mai pe tunu e mamao ya iso se tafa o le ne ke lope o lo e alala ma papa aoia o maua mai tatu fatalolonga ele le unanga le TV upumana ya so se vaenga ya malo le sai ya mai matala mai au tatu maftanga ni fo ita o fiafi o le fa'ua wina o tatu tu se teu no me o le asa ka ko wo se tatu pa ia perfa I un polo inga o le fifilal nei o le polo inga longa iva ma le polo inga longa se fulu se fai fa kasi ri polo inga ri ia awa tau fuar suafa o le ali ilo watua e manato na tau si leile asa le ali ye fa alo lo tamama lo tina ina ia fa leva levai lo langa nei awa te fasio tangata awa te mulilua awa te ngaoi awa te moli mau pelo I se tas tangata awa te manao I le ava se tas tangata awa te manu I oloa se le alal polo inga longa iva awa te manao I le ava se tas tangata ko ke ilo e fai I polo inga e lo ke al mele al fai poipong makamai il polo inga longa fa le afu polo inga longa fa ia e ava I lo tama ma lo tina sa o lola ia I le polo inga longa fia ongo olea awa te murilua ia le foi la ko sa ungi il polo inga le wala awa te manao I le ava se tas tangata ngala fa ngale upule ava e fa ese mai ai mai meo o teine muli ka ko al fata o totas o amaka mo muaile fata o to totas fe me ko fata o to
Fai whakasil ka ngongi al whengain kua ia, e nese soto le vetiko numera te tau nome yo sua whamasin ruta, Samuel mua Samuel lua tupu mua tupu lua no foainga tupu lua e Sera ne e Mia to Pita yu tita e Zeta makapayo makapayo e lua Yopu salamo fataoto failaunga pese Solomona poto si rap Isaia Yeremia wenga paruka Ezekielu Daniel Hosea Yoelu Mosa o Petaia Yona Mika na Uma Sapakuka Sefanaia Hakai Sakaria Malaki Hakoule pi fou inga le fa longo kanone o le piko ala I luma o lau kuspa ia e ke maua I fa solonga o kusi o le whenga inga fou ia ma taio ma reko Luka Ioane ngā luenga o Roma Tomomua, Konito e Lua, Galatia, Efeso, Filipi, Colose, Tesalonia, Muamua, Tesalonia, Timoteo, Muamua, Timoteo e Lua, Tito, Filemoni, e Peru, Jacopo, Peteru, Muamua, Peteru e Lua, Ioane, Muamua, Ioane Lua, Ioane Tolu, Iuta, Faalinga, Fia. Luas pun malfik mangaya vai wa kwa wa ka ma fo fa fia o fiku fia la ku se pau se fulu malfia se fulu marcod se fulu marcod ka ku ola fata auto e la vela il vai ngol fenga in tuai il tusio poto ole tol sumantas fata auto tol sumantas Fai upo se fulu anga ilalo o manga ko o il media ai se ka ko e o ngan manga ye o le upule o le ava o le tofinga o le vala awina le se upu fo inga le fa ka e lunga po se upu fa eva le ai o lo vala awina o e o le ava o lo vala awina na it's a call, it's a vocation that God has called you to. O le kusila le fata oto, o le faukuanga ale loo makua, ilanga kama o le muelu tupu. Fai upula se furma le iwa, fa awawa ila lo le kokas ia. O fai upo se fulu, fa molmolea, fa upo se fulu, ia, o le avami o le le. O ai ea se o maua. E siri lona tau inga o ngai e kau mawhai wha o ngale upule ava e wha ese mai ai le vaenga ua whaita I toa lua mai le vaenga o teine muli maternity nga lai mawhai wha o ngale upu ava me le kau kurikuria o le tiwhaininga o le upule ava e whai mai la ia o le ava mi o le lei longa winga o le ava o le fafine ua faito lua o le ala le upa fa ngai o le ava kamaiti o le tane fai ava male no fotane upuia Samoa le ka ke fai maila ia sili longa kau I penina fai upo so markasi ia Laila ia inga loa la e au mai e loa le vaenga le lua o le ava maletane ea e fausia e le akua I le saka la meta o le faa I poiponga e sere manga o le saka la meka le o ke faa e muamua e avea ai le kange ma le ava matua foa I le ia le pa ianga ma le kamari anga o saka la meta lea e avea ai le kange ma le ava matua foa kangola ko mangaku I le mamafa lea ngai vai le iai ele ai la ele whakau vaa le mele o le whawhinge ngofukangi po le whawhinge po le ava e le whakau vaa o le call whaakua it's a vocation
to be like God. Ma fol mea. Le a vala ma le kangi. Fau mai le sakala meta o le fai poiponga. E a vea i le kangaka ma kua foa. O le kuso ke ngese le ko saule ko fau ka ko le foi fole ele. Ma fe mai ke ngese fau ka ko le foi fole ele. A o le wa to mai le manga fa foa le o le kua. E kuaku i le a va ma le tane. E a fa wa le foa nga le kua. E le ma wai ka ko ka mai. O fua i o le sakala meta o le fai poiponga. Le lai mafukai ka ko ka mama ka ko kinga. I o nga maua i lole i o ka ko. Tamaiti. A ila o le kau kurikuri makai po le a. Konguar ko i ngā vale manga o iai ia le lo makua lea. E maua siang kama o le mueli. I a fai po sfuruma le lua. E anga le lei o ia te ia. Ai le anga le anga ia so uma o lona o lana. Na te sa ilia furufuru ma moe malino, ma ngā lue ai o na lima. E tusa o ia ma waa o le whātau oa, e ma mao le mea au mai ai. E tu lai foi o ia a o pōlawa, ma abatu me ai i lona a inga, ma le ngā ruenga o tōwhia i ana au na teine. Ua mana tu natu o ia i se whanua, na maua ai le e ia o le fua o na lava lima wa ia whaiai le tōwine na te fusia no na suru ngā titi i le malosi na te whaamalosia o na lava lima wa iloa e ia wa le lei lana tau e le mate lana la mepa i le pō wa tuatu e ia o na lima i le kisuro ma ua tango atu o na lima i le peleke ua whaamalololo na lima i le ua tingaina ua tuina lima i le ua matiba kango e mawhauwhau i ngai vi kuki ngā ua uma ma ngai ia a manga o i se whanua e kangi i o ngā lava lima e ngā loea i ngā re kovinge e o ngā lima longa winga o ngā lima o lima o le ola lima o tina o lima o le ola lima o lo ki ngā ele i mariu le paku ai o ma ngumi foi ngā le whai ngā le ngumu e la lima o silo makua e sele so se kaimia ka ke mai ai o lima ngā ka ke maua i le while mu folo ka mangava folo ka uru fo ka vai pangai anga ya o lima o le ola po le afo ila le ma ngumi ma le paku o lima o lo a o lima ngā ka ke ngofo ai ka la fua i lo ka ola le ka mo fai le kuskala e faa i loa mai i a ka kofai mai ua faa mahalo lolo na lima i le ua tinga ina ua tu fo i o na lima i le ua matiba o ngā lima o le ola e le o se lima kalepe a ea o le luas fulmantasi e le fefe o ia ona o lona a inga i le kiona ua o ofu lona a inga uma i ofu mumu ua fai i e afu mona o le ie vavae ma le ie pauli o na ofu ia wa i longa lana tane i fai tutoa pe a sa fai o ia faatasi matoe i ina o le nuu ua fai e ia le ofu lino faatau ai wa abatu foi fusi i le fatau o kasi le me e ser manga i o tinale fai mai o e i longa lang kange o i le kange ngal pa wal me o fela ofu fela o ie ia wa o ka penga o ma mea a alu la le kange ai la koe ngumi le ofu fo ringa ngar kinga ala kula kange o lai mama ngala le ma foi mai e longa langa kange i le nu ai sia e fau kua le leitina le foi le mele ia la songa fa sala ngai kanga ka ai le ku i la lo ko sala o le fau kuanga le e ma fuai ngai longa le tane i le nu e le ko inga kange ho inga le nga ke le appreciating nga nga ru nga atina
e ko nga kange fo nga le fie sifi kama vo e pe o Saddam Hussein pawan fai mai so me ai se le kwai che ia nga mo mai lo le yo le mele kom fai le malo e fo le me sawa inga o tina ma mai ta ai se a o le appreciating ai le tane le nga ru nga tina le manga ia yo le fenga le ngale inga le pe a fai e mala fo le kama i le nga ru nga la ki nga inga tina o le aka Filipino le saungi o le afuilingo the last is the last po le love is last e po le yo o le fifinga wa inga le i le meo le fai poiponga o makamakai a ko ke doa nga ro la o makamakanga wa kau le CD ko rua e o nga la ma le pe i le fai poiponga ar kamalo mal fo fin ya wal ni ko malo le siping au ko sa fo fin e ko manga ka le pe fo o le lava la makamaka kilo i kua i se lau man lima e po se lau ua furu fai unga o fie lor fai unga nga ngala fai unga ya ko ke makamaka ia i ko hilo au le aka ko o le meo o le lefe mala ma i o le tane ma le ava i le kiu ke fai mai i le ava ia o ia pe se polonga i fali ai aluar kange fe mai foi kange ia langa wa ule su kupe o ule alu e fe ngaru ngale ma foi nga mawal menga ke o foi mal menga ke ai which is ya esa o mala ua o le mela ka mo fai o le ka mo fai e fe fa soa i la manatu mala fa fika uli ma ka mo fai e fe tu fa i o la vai nga ma o la malo si anga ai se langa la ia le third party nga ia ko olea le popula mo third party le afia pe afai ele mawal fe ngale ingale ile mafutanga amakua ale ava mal tani nga afia ile o ngai fana ila le ka kurkuri maka ka ko hi ka ko pe upule ole ava ole luas fulu mal fia le ia ia lua lima ia o le malosi ma le mamalu e fai mona ofu ia wa ata foi o ia i aso o lumanai ua tautala o ia ma le poto wa ilona lau faiva le tula fono o le alofa ua vaai o ia i alona ainga e le ai foi o ia i se me ai ale paie e tula i maila na whanau ma whaafetai i a te ia o lana tane foi wa vivi i a te ia e to a tele fa fine e a mio le lei i la tau a o oe ua faa sili oe i la tau uma o le matango fie pe pelo lea o le mea faa tau vaa le la le lei a o le fa fine ua matau i le alii e vi i a lava o ia kaofia i ngā ngai i or kaofa i ngā mo le havale kau o lea o le fine matau i le alii pela ke o kou de kupa o ava ko foi kau a ko ale le kamalunga fata o totas nga vai lo le ia o le manga ia o le pai nga mai o vituti o le ava mi o le le o le menga e le fa nga fata o tole upule tina o le tina war ke le o ngofuka ko masui tina le ai o le kurkuri maka ile ava ngai se al meu kinga ia se el meu le ava se e ele si ava ele kinga o la e ava le mela tu mata mai o le relationship ile va o le tane ma le ava la e ma fua ile sakalamento le fai poi ponga o lunga la ka ko ile ka ko a polo inga ngai lunga nga awete mana o fua ile ava ale lua te tua oi o le pese fo ile le kering fai manganga o kupulanga ya songi o ke kango fu el faspua o manga le sengi ka koi fo le pese fo ile le kupulanga nga songi
tango lima e lua, I lima o lau to alua. Awa, o le ti a polo e ui mai tua. Tanga mai lau telefoni e uno I lau o mongi. Ya, ngā. Ma le pu e a kala e ngofo ai le skemo. Mai lai le si vesen ngā wasau. Ia e tu vai lua. Le vai he o lau ko alua. I ka pae le ki a polo le vai makua. E ka amiro mai I fafo. E uru mai I sia uo. Ngā? Ngā la le ka kurikuri aku I. O I la fai mai. O le wha mamafa le ave I. O lo kako kau mawhai I feso soangi. Po o le a lava le me kupu. Ia kako feso soangi. E peo te aple kamari anga o le whai poiponga. E le kule e ka le sia mo le keke anga. E le kule e ka le sia mo le keke anga. E kule e ka le sia mo le opo nginga o le paianga o le sakala meka o le whai poiponga. Me foi la nga e o le whainga ka iang ka kalaka ko whai poiponga I le ka le sia katoriko. Ai sea, le anga fo I le kaimi o le kako fola folanga. O la sa fola fola I le kange I le ava. A o le fola folanga lilu. Fola fola I le kangaka I le atua. Pa ianga ngā le whai poiponga e sede. Le mafua inga le whaka alonga I vai le mele o le whai poiponga. Oe, e kuala le ka le sia mo le kausinga o le pa ianga o le sakala meka le o le whai poiponga. O le polo inga la lea, o le kako kau ma whai whaatasi. Inga ia, lango le pa ianga lea, ma le mau poponga lea, ia oa I le oki lai. Welcome whai kako e ka lepe. Nena e kau lu ia I mele e mafua I whai mai I le meo le manao. Aua e ke mangao fua. He koe whai. I la, leanga I le mātai o lima whai poe lua walu. O kang wha pertani aku lunga o ngore talo mai angisi. Everyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Me ole mangao e mawhai anga e nga e anga salai o nga ea e me polo inga le aue ke mangao fua I le a vā a le lua te tua oi nei so o poufo I e whai kai kōrua si so ia re ka alo I le o langa e lau koe whai ak fo ko I e whai kai kōrua kau si le leila u whai poiponga ma lau fola folanga sa whai I luma o lea kua. Pa mo lea. O whata alonga I vai le mea lea o le whai poiponga I asongei. Le ai. Ka kala e le oki. E ka kala e le oki sa kala meta o le whai poiponga. Ia ko ama whai lea o na sa o loto o e koe hipo. E ka ui o le fola folanga. Me fui la le la I on fai mai le ka le sia. A ka penga le ungari e whai poipo. E ka penga mo le at least 6 months. Ongo masinga. Ai sea, inga ia mauti noa le lei. Ua mala ua I le commitment le la kau a vea sakalamenta le whai poiponga. Whalongo I lo au kou I e sa aungi whai poiponga. Ko ke le whaia nia so kou whai poipoi. Whaia koe le whai wheau. Ko ke le pule ia so kou whai poipoi. Ai sea, inga ia I lo le lei. Ua ukou malama I le whai poiponga. Ko a setlo la I o le aso. O le mea valea le ia ingi. Pe ia mako ngi masingi whai poiponga. Fo ngai. Nga ngā mai a whai mai pakere. O le whai poiponga si au kama o le aso fia lea o omang seki ai. E ala whai poipola au kama le whai ngia onga. Me whai la ngā a whai poipola. E pongi sanga ke le iloa le paianga. Ma le a onga ale e ka le sia I le whai poiponga. At least 6 months le mai ai. E fa pe a ko fa pe lola ia la fai poi. E le se recent nga fai poi poi. O le menga le ngol fia ka ngaka. O le fia mama. Ne ai ku sa pe ko. Ku pe ko ia ko. E ta pena le fa nau. Inga ia sa unia mo le commitment le o le fai poi ponga. E le fa pe a ko lo fa me. Kei loa wa we eu kakai la lo kuinga
Yo me mo nga ku nga pa wa e so me la nga e se tau a ko ken kiki ele se recent nga fa poi poi o le recent nga e ka kawa i le tina o nga close la nga kama e ka penga la nga kama mo le tadia i nga o le fana o mai o le pepe fo a uma ya nga failona i o le skulang nga o isi ka maiki nga me ka ili mamingu ke ala ma fo fo ia por le au se li mamingu ke malo si la ia e o malo me nga o mo fo a o ku aku la ia le me o le amo nga ma fa ka un ka ko tape na ina i fa nga e foi nga o ko kinga ka wan kala ngo fo i fa nga o ke ngi le situation le wa ia le o lang ai se o sola sa tapu ka ko nga ngu ma pulong ku palme yung a fisi dia ko kingkik le me o ku pu o vai ya ku long ku nga ana vai pa ye e koi fo ai ka kaula tina so ta i malang kama fa matala ye a lunga o le soifuanga inga ia sau ia le kengkiki mo le la sanga o le lumana ai fa fia ia mele ina ia fila ngai e kawu i o le mol ka ko mo fai tala no i fanau ila le pe nga u fai aku e mafai le kalesia pa ia ngor sa kala metol fai poiponga e mafuai o nga ko mafai malo si le kalesia e fa mala malama makapenga fanau inga ia o ko kai me i poi o mala malama ngai kele io ngai ka mai o fanga ulai ki o fosi ai fai poi struggle qua struggle ai le ola mo valor kasi pepe lua pepe kolu pepe wale lolol me la fai i mai lea ia ngaru ia ya la ia fa pe mangi wo ele saung ia mo me i o ila le e cerca o le lu i tau le o ko foi la pa mai foi o ko pulanga kenge kalavo a war kango ile waya va venga spak so ismalef kango le afi ke muai le kasi alo sasi frea a kola ulalang kasi alo sasi frea a kola ulalang na vele sa o le foi le ko ke yang eli wo ku le ki so ta wo yo ko ma fo penga nga ia o asola o mako filo ai i mo kusi mako a onga fai mako kusi ave mako wo tene ave le mar spaya va pe ka ika ya a fe sak kenge o i le moenga so se ka le moenga al maia ya pe ka i lua va ya so ko amo maskat en so kali ia o malo al spaya asongi se imayaka uai lungol moenga ile mele e ka kalama ye sa ba ilo of ile mele se la ka uor ka ko matala ile mele o meye o kupungi ilo ka ko lalolang ka wala na mor ka ko o ilale e ka kuli maka ye ka ko ele por mela le mafuai ngo ukala ngoa ko ile si as foi ngale o le me fa o so songa o le anga sala e mafuai ngalo ko manga o tangata ye ka ko pe ye ki foi wa ko fe ye foi e fa pe o ulang inga foi le ama le ka wo ye e a fiel polo inga le ora ka pikele kalesia kuska pikele ka ko ka wa ku si or ka ko kusi le me maka akole kuska pikela le kalesia ole ngumela lua lima kasifa ngai e quote mai ka ka Saint John mo le yoange lua fai pos furma le ongo kan foi la su e ai ka ko ka mai ki mo le yoange e lua fai pos furma le ongo e se evangelia Yohane e se ia kusia yoange ngai tua Yohane mua Yohane lua Yohane tolu yuta fa aringa o kusila mua Yohane so le piko alai ku le kuspa ia kamakau longa winga ke fa nga alo lima kau makau
e su e ai kuspa ia ai le fa pela ma sai ai fu luma kuspa ia ngavali kua la piko i kua kamane longa lua kua piko i kua Ava pele i maua lau kusi ia su e pea oe ale ma ku fai kua kua ia oi ngau umango kang ka ku lunga ko ki kilo foi la ye lunga o fa pe tani ngai ka kuri aku e kolume e afia ile mele ole mana ona ole manga ole a lust of the flesh, lust of the eyes and pride of life or kako ole kako kusila le tutulia ku ngangi mo fa mo li ngam ta upulua sfun lima mar sfun awato te mana ona o ile lalo langi po o mea o iai ile lalo langi pe a fai e mana o se tasi ile lalo langi e le o ia te ia le alofa ile tama nga vai lo le ia fai pas fun male ongo a wa o mea umalava o ile lalo langi mua o le tu ina na o le tino lua tu ina na o mata kolu fa lia o le ngei o langa e le mai le tama ia ai mai ile lalolangi o mele le ka polonga ngai mua ku ngaur kingo famali ngor kingo no ya tele ku ngaur kingo le ka polonga longa lua ku ngau maka lai lo e usu nga lu ngai le siaso ala ngai ya ke ale lua ke er koru o le ai ke fun ku ai ele o le ala me kupu e usu aku ile ngā ruenga i lisi aso wa aile e le kere fongi ni marosi e le lisi whaki ngongo se ngā ruenga ai sea a fo i ole kako alanga whai e le akua le au mani po ngā rua i le au moe le po malolo i po ai sea e au ngā fo i le moe e whai mawai la au malosi ai le tino whapea le maa whawhau e au ngā le moe e mo moe koe whawhanga i lau maa inga ia e maa losi ma saungia oe mo le isi aso i ngā ruenga whapenga whaila kako ko me kia onga a ko kei loa ke mia wha asau le promotion le al plus ka ale titi sao o le free taxi ma le free night o lo uika ia ia le ngai a maka le free night il fia furulua o kai minga o aiku kai minga e kaunga mo moe aika makanga ka soifua ai fea lai aiku ioe a whapela e whao e oe marikai mio aiku sau lo leo le aiku o le ilo le mea la ngofo ai mea ngā lenga lainga maua kako le mai leo le sa ua i le po a wakua oe le whale mai whi mai o lai malosi a ua whaia nge alo kingo mua ai e aiku lo malosi ai sea o vale ai ea le wala i e whape ke ka alo le po e le he koi foi me vai lei o va foi lá ni po o lo fa ngau le o ye nge yo le mor kalunga le le ngor kalunga di ya io vai le ko ke lo u malunga u ne la bebe ya o ko me le ai ko ke lo fa ngor kalunga nga o le o nga lo fa sio kamaka ciao fanga la le fanga ama ska fanga chama de pulunga le se ku for ka pulunga se kan fa ola mai ya ko ke kalano i fanga mapuru ma meo nas ki si masi sa mo sa fanga vai o makua ngi o ure ko mga oi ai sia fanga vai fanga mo no ko finge ese fie mga sanga pepe me kalo a wo ngi lan yo si al pepe me kalo si pepe mo ko vai e fa ko singa le sa ngi le lalo lang ko vai i ka de penga ka ko ma ko fa we tia po ale na wa ama ka mai au ko like ka ke fi we fa ya ku il vai ngale ama wis ya kerkas ke ale lua
ka mai la le angelo okay olo farsale yo ku kin kiki pala kalo mangu ku chala ya la ngawa ku le lo ol fe ya u ke wa pala kangu ele ya ava pela ke le ya I ele lo lo fo ai mo ya ka for farsa o va ye fa fika u ke le ye olo o kali la po ale le skula ki I o ko waso ke le va ye se missa le lo ku le sale lo ku ngafi le lo ku nge va ke le lo po le al mele ai le malo si lo kamale ale mele le wa afia I tu pulanga o le me le ku inga nga o maka o le fa mali e inga o le tu ina nau ai ke le mele ka lo le iva mo ka me kia o sala ka lo le iva mo ka me kia sao ma lo le iva mo ka me kia e nengi mako tablets mangi mako ke fongi ya sola ni se me wa vai le ya mako e se mako popoko an mere kangi tablet kan ke fongi ai vale sena le lu ile wa ka ku fula ye fa longolong au spoyo linga ka ku fa na wi no o me o ngore me fa fika u dire we yenge wa le fa le ke fongi ke le ko mai wa ka usi kamar ke fong kangi lor king ya ba ka ke fongi le ka along ye ye ka e nga ma ka APC T F G o mang fa tete ya ko vai mele ku po America lai ki ko ma ki o ma fanga ya on lai ki ai sia spoil mai ya lai ki mele on ma fa so ta wo yo ka ku ai ma fu ka mo fa ya fa maliele tu ina na a fa ya ku la ka ma ki ngo fu fa me on ngo fu se yo fo mai le pinko fa la me on o ku nga nga fa maliele ngor pinko ko va lomba o ku nga kango e ke o I e ke kango e su po le ale me sili e tauna fai what is the best fa pe o le me sili o lo ngofo fale me fai le me a ngala kama o le me sili na ngai lo walu pinko ai pinko ile si la kama yang ai saule o jackpot o fai o feio ko fo ile lu ile me kon fa fe kai ai le maro o lu kai mi pinko na les fa le idea skonga ai fa fe kai fo o ku mai I lu mar kai mi pinko ma ngai ke den me no ye stui ya ko palo ka fo ya o pe akipi lo ke no ale ma ngai ya ai sia o le au le se fu ma tasi la o ma fainga o e ai ngai ma fu ka ma fa na ai lo le mele o le fao a ko ele tu ina nau ka ko wolanga le ma umangi le e ko fo so kasilan me manga ya le wo ye ngi ka si ai alu ko ya fa pe ka wa fa unga e nga vai lo le ye o le ko ya ko ka ko parisi no pinko pe a yang fa un ma ko fa le nga ka yo ai o se fa le fa ye mak se ngam fa ye mak lo ko ai umangi nga o le fa le pinko wa ye ke le fa le kong le wo ye ngi a ve ku le fa ye misai o ai musu yo ya nga serfa nga sa ye ser ko ma fo sa ye na fa fa ke le fa ye mo lo ku fa ye fa ta singa ma ya a o le la e ko fo o le fa alinga ma fu on fa mai I ai va lai I ka ko mele luma o te fa ya tu ya te to yo to sa vali le nga o le ai o ma ko to mele awa to te mana na o ile la lo langi ai se a o le nga la langi vai va lai fa alinga ku se fa alinga sai sulu lua mta o sulu lua fa I sulu lua kwa uma le kawa kele ile langi kawa o kai awal lang Mikaele kawa Mikaele ma angelu le lei kau masakangi ma nga au kong yang elo ilalo sakangi ma nga au ile lalo langi
Ole ko ye sera ko wa ngoa I langi ngala ia ile fa ipuna sfuma le lua oi ta lofa fo ia te o lua le fanua malesami awa wa luifo ia te o lua le ti apolo ua lo toa tele awa wana iloa ua sa ona so ko ke iloa fe mai Yesu o wa el ki apolo pa ui fo pe o le wila ele ko sa fa kulo mai kulo lava o ki apolo e ke fia vai ngai la vai nga e ai pa ui fo pe o le wila le vea uma ya kako pe kako le me la le wa la nga fa le tonu le la lolangi me foi la le ma fuai o fai mai awa ko ke manga nga o le la lolangi o le anga le la lolangi mo inga fai le ko me uma fai le la lolangi a o pasi le la lolangi o nga o le anga sala ale anga la o le wa lui foi ai male o lo o le anga mare ki apolo e lo toa to e mo fa penga nga mix fa kasi ka ko nei ole ka pikele nga e fa ka kaule mele ole fi ngonga le fa ia tato fa mai a paulo ole fi ngonga ile tino male anganga kartia la ko la kartia nga woilunga alu pe yesu pe ele ko se me ko kartia Efeso Filipi Kolose nunga winga ole kuspa ia na vale fo I kamakau yanga Galatia 5 on fai upunga wa ilunga sfuruongo kau lufu fa a fai pulanga hawa o te fai atu ya te utou sa vali I la le nganga ona le fai le o le tuina nau o le tino wa ku nganga ngol tino wa o le tino wa tu ina nau le te atu ile nganga wa tu ina nau fo ile nganga te atu ile tino wa fete e nai fo ia mea o le mea le atu te le fai ai mea tau te loto iai pa awau pe le la kuspa ia pe fai o ngai la kuspa ia ta ina o tau ele nganga wa le no nofo o tau ile tu la fono wa ilo tino fo inga ruenga le tino o mea fa penei o le mulilua o le faita anga o le ami o le anga o le mata aitu o le ifo itu pua o le faito nga fiti fa taula aitu o le feita ngai o le femisa ai o le losi vale o le lotoa o le fina vale o vai inga o maseinga o le mataua o le onaanga o le o le poula ma mea fa pena o te mua I ta watu nei ia te autou pei ona o fai atu ana mua o e faia mea fa pena e le fai le malo o le atua o la tofi pe vai la ia mele la ingo o fau kuaku pe ali tunga mele o le o nga o le me o le kuinga nga a ko le fie mele o nga o le kuinga nga vai ia me nga sau inga e se le ona anga e se le ona anga mo me paki mo me fainga me foi ngai a le me le ona le la kulim kai o le me ngar kai kokas o que foi so al mele que le yo au lokue e o fa kasi ale kingo male anga e fai fa kasi ko anga ima me o ingunga pise me fia me o le ava ko le pia fai o me ile fale o nga ruenga o le fale fa pa ia inga kaunga lufi ai me fa le nganga a o isi fo e ma fo mai le fai nga ruenga pia fa nga le pia e ma ungo ko ka mai ki makangaka ya lo ro mai fai ka ko papa kiu ala ku ngal papa kiu la o si ia ko mal fangu wai nga si ia ko mal kaseng ia nga nga ya la e vale ya solo ia ko ke vai la ia le media ingo media o le ava malos langa la vea la lo ile lisia a paulo ia kalatia o ko foi la ia ku pulanga ia fie ingo no fangu maso mal fangu le fai mai o fangu ori si ia lo sawe mai la ori la o like what chapo so ai singa u aponga le foi ngadi a wole ma o so fu el mele
vai foi lá ia meu o sori ngā kula fongo e a fie ku pulang kala vou ka ko atunu ma fua mai o ngolea o nanga se den ke ngai o falo longo koi so foi de lisio kama foi ko fale no Francisco inga o se vai ku kikale misi se vai eso fio ki aka ngaka o mei o nganga so ko ke fio ala fai mai ele leile ava o ke fai ko ele anga lenga ka ko sa mo ele loin ka ko ingo le me fe ai vai al me foi le ai un e u a mer kingo e o ngalo fia u a mer a ko ke lo e pokia o e ta vita sin kama i maa pa lo main point e frea e se lale o le lui le ka mo fai inga ia lui tawina i ka ko ka ua i or ka ko mata tuinga o le kaua le fai ngai le va o le nganga martino i le va o le nganga martino ai si e ko fo ale me se le mama fo le me le fai mai o e fai a me fa pena fai u e lo su marcasi vai nga muri o e fai a me fa pena e le fai mo la tou le mano le kua e le fai mo la tou le malo o le atua matai tu ka ko wa ai si vai nga e taua e foi lá me nga leo le foi kupua o le fai ko nga fiki fa tau lai to o tanga ka misa fa misa ya e sala fa foringa ai le fai foi mo yel malo le ku mo ka fa misa nga mo wa ko ai la lo se pala au o fe ke mai ai ka o si mele inga i ka ko mata ai o so la e pesa e fai mai ia kala hu inga i sai ma ko le ku a fai ka ko fia vai sa sai ma ko le ku a i fai mai e o e me o poula o lo me o poula o sai ngal ma ko le ku ne foi la fa sa o ke le kalia le o nga mai o so ko finge po so ke kingi o ke le kalia e sea o le meu uri lo maka o le meu uri lo maka so a o nga mai la o makuango fo ia ma ave eselo na tamali anga fa tamai ta so e se le mama fa si menga ya o ke le fie ia e ko fo le ka nga ing fa kasi ku nga nge ma ko fa fingi e le ka nga ing fa kasi fa nga mama ku e sa o le tapu le ma le nga ngu le fa sa mo le o ka lepe ka ko oi le ko ke out o le mo ke o mo ka songa fa val le me nga ko ke le o mangi o ko fa fingi ko ke out e ko fo fa makala loko i ka ko ma fo fa awal ka usolo mo ya ka ko fa ingo ka ko fa fingi ka ola ke ia ma ke fa ia ma fa o lo le mo ingo le nga upuna ke ula ia ma ke mo fa ia ma fa a fua mai o fisopo i tua oi o soli tapu e foi ngai e se taua yo le luile o le si mkanga le nga unga rue a makalol fongo le ngu kulom fangpia na ia kaya ka ule po alo wa ye fongo ngu le sia so fa ko sole makanga mele amele alo ko inga ye ingu ku langa umukuka po ingo ai ku inga la ko ai nga ma moe ai moe oi si foi e ko kongi ka ngaka i me fang ka ku ai faila nga ruenga le la fang malo si o vai mele ui me ki apolo ui solo mai ya
si ki a kongi pai lo puru fa ngolanga mamang me lele ba ki a kong ka koriko selan le ngol mele ngai ma ko yo mai tu pulanga ko kala ngua ma ko e ai lo la nga mai lunga mi sot ka ko ka fai be lele ko va ye le ngol me fa tau suai le ngol mele ina e ka wo yo ka ko va ai ha le fa wa ngol me nga fa ipue lua ngala ye no fu o le nga wa ye fu o le nga ia ole ole file mu ole ono sai ole mata lofa ole anga le ole fa maoni anga malu male ami o mama ele fa atula fonoina mea fa apena ole fa yupulua fa ngai kua falongola ye me e o ya ke biso fa sa kaulo ela ko le tino maonga maonga tu ina nau e se fo mele fa yo les falel mo fa ele ngunga pa kele mlanga fa nga dringa e se fa valvalea o faluma wa pe fa ele les falel mo ala fa ye mai ngunga pe yo sim ka nga dringa ye ka falonga ku ye ko ki kilo il mele wai lo le ye o ko so mo ya ka ko ka yo ka ile ko so mo ka ko pui le nga ruenga mane upule ile kai nga manga yam pe ka o e pe ake de sa wingu pe ale le sa wingu le ye lo vale mo lo fa vale nga se vale se fa vale ya di umal luanga Foi mai le si mafkanga kinga le si makum kanga ren e pe fa ka ko sma fa mai po kalame manga po kalame nga sa leile al po fa ma ko kula pa ia mal makfam kalanga o lo la ia ile astona ia lo mako ka fa ngai makafanga ia fa ia mal makpa kiu fa ia mal makufang o mai lo la ia ile po fa la ko soso fa ile e o mai la mai le makafanga o nga ora ko lo la io ole one man band foi le fai soso ma vai le ai fa ping ia ku makau ka mai ki pupu le ho ai si va finge ole ngi papa o nga ne la wo mai lo ala fa ping ia ku la ku fanga u pupu le ho o vai le fa le tonu le ngi e maro ar ku nga wor ki ngoi ke de kai e malo al tu na o tino ke lo kai ya ila pai bai o e wo ya ke viso wa fa sa tauro ela tu le tino maona manao maona tu ina nau he wo ya ke viso fa sa kaulo lo nga vi folo le la au la wa ku lo mar kamale ku ia kai ile o nga kai ile fa koi foi awa ko kango ia Nunga winga o les kemi ke kango iai ia fa fuose ia nga e mola mori mumu ke ia ko poki e ka ko ia o le finga nga le fai mai ai paulo le foi ma fuai nga fai mai ka pike lua di makasiongo because man is a composite being spirit and body there already exists a certain tension in him a certain struggle of tendency between spirit and flesh. But in fact, this struggle belongs to the heritage of sin. It is a consequence of sin, and at the same time, a confirmation of it. It is part of the daily experience of the spiritual battle. Ole mele ka kurkuri makai ka ko wola ku samale nganga ngala fa mai if we live by the spirit let us also walk by the spirit ole motole ale ola siva ngale le ola ile nganga ele ola ka ko vikari ko
le fiu asiva ngale ya nga ola ko ya fe ko fo al ma nga yo la ko ole spirituality there. When you live by the Spirit, you walk by the Spirit. Ngai ki va yel va ngale, when you live by the Spirit, you walk by the Spirit. Esa fear fo ole kulia ka kum tau ole le siva nga ka wa take de polo inga le ole mana ona inga ia ole fa mama ole loto. The heart is the seat of moral personalities. Out of the heart comes evil thoughts, murder, adultery, fornication. Mai le ngaria mata yo sfulma lima fai upo sfuluiba ole loko ole fale ngau si me ole ang sala au ila le ko mo fai fa mama le ngau I sa we me le manga ngau lo loko ole loko bad nga ole loko chechi ole loko bad le mai lo le ye. The sixth beatitude proclaimed, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Na vole amu ia e matiti vai le nganga. Oi amu ia e loto mama awala tote I loa atu le atua. El mahai. Le silo makoi le sim makare nga o ngolwe la amai loa o manga olo ke o ke ngimo yesi nga masingi ngimo nga presa ka ngimo lo fa aku yo lo kama fo pe ala amai o le fa le hanga nga mai nga o lea o le fainga mai o ponga o lea o le fai kio mai ia lea e le ai ma se mea le e sa ule ki nga la umai me o fai kio nga ma me o mui nga so ala amai lo la fa le akua se ka ngimo yesi wa fa pe aisi lau ke kuri maka ia me o vai nga ale kuri fa manguyanga ma me le ila fa ia tangata ma fu mai fea loko bad loko leanga loko stingi fu mai le loko ai ama mane loko e le manga ia me o vai nga ai ama ia me o fa manuyanga ma me le lenga ya e kele aku me le ila fa ia tangata kele ai lolo me o vai nga la fa ia kele aku me le ila fa ia pela ka ke maka fa penga ai titilo la ia malo si anga ma me le ila nga fa ia ngaka e fa ngofia i foi la ia nga o nga kala lo loto e ke loko fa ma ngalo ma e tali ya le vai nga o le skanga ko palongo mai o ko ia te me ko el loko yo e sera ka o le mole loto le lei loto mama lu foi la furu le ipu ai furu le loko mama nga va ile ye e sere I lo le ipu ma ngai ia ai alu e furu le ipu ma lo loko elea ki nga le ipu nga ye se fofonga le ipu le ma foi mai ki nga so nga va fua uia ma fua lo fia ma o le loko le anga ile e koi fo ila foi mai o tangata e loto le loto mama e lo aku ai le atua God demands us ile fe nga le aku ma isala elu o mele o le utele o le fe nga ia pa ia ukto awa pa ia lo ko atua ama mana lo loko e fa pa ia ina fo I me ke faia ama malo loko e fa pa ia ina fo I me te faia inga lesa wele mele demands of God's holiness ele lo loko ele ai ma se mea naise e ke faia o mea uma e ke faia bad foi lá malo motor nga e ke alu e fai se mea le lei mai se loto le lei le aia se mea la fa mangu o li ai fu le stangata le aia se mea wa foi kala ka nga kai fai mai ok ya la nga ya la ke lo nga fai I lo loto le lei I lo loto le lei I lo loko mama
he koe fo ai e ulu I lo fale ta fai siri le nga siri el fai salamo fai le kua fai mai koe karia ia o le wa iai 5 mama male loto mama nga len ka ko ngol farsa fai ka ko kalo fale farsa le ia e fa mama ya te ule isopo ona mama ile wa fufuru mai ya te ona sina ile wa e siri ilole kiona o le fa mama nga o ka ko ai se o le o iai 5 mama male loto mama ale anga lo ko ki sau farsa ale anga lo ko ki sau farsa le sa ka ngai oi e uru lo fale fta fa il sili le fa salamo fa ile tua ai ko karia ia o le o iai 5 mama male loto mama ai alanga la ka ya la pe lo loko stilo ai se stilo e makua fa ma yo ia nga fufuru lo loto ale ai Clorox lo mo e kong fa mama ngai a kupu pe ale me le loko le anga I ko kongolo ngalu aluala ia wa avea lo o e mamea fai ngalu e ngal ti apo ile le angol me so e umangi lo wa e liu ki apo lenga wa e kala lo loto e uru fale e ki apolo ko fol vai a solente ne ava pelo un kule pelo e lo loto ti apolo ila ele ka wali me le fina u ia ka ko ola fa pa ia ina nga purity of heart will enable us to see God. It enables us even now to see things according to God. Ka piken nga lua 5 ko kas lua 5 ko lua purification of heart demands prayer, the practice of chastity, purity of intentions and of vision. Ile ko nga kalo le kuai o ke kalo aku ia o ki mai ka ila le nga nei ele alofa mai ya e kai kari mai le ku ko en kalo nga ma pol me le o ki o ai o ki ai o a foi the purity of heart le ko kalo nga e flow mai ai la le mo le o le kakalo, o le olanga tatalo, le ala kakalo. Kapike 2:5 iva. Prayer is the raising of one's mind and heart to God, or the requesting of good things from God. O le siia e o lo kangaka ako i le kua, Mother Teresa, vai mai Mother Teresa, o le kakalo, lua spurfai kula o lua whakasi ma le kua, 24 hours of being one with God. So ole definition nga ole prayer ya Mother Teresa le fai mai Mother Teresa o ai longa furunga ole manu o tangata o lang kakalo a fai ile nganga le e ku fa kasi ai o e male atua o lai ki fai ile nganga kakalo so wa kai ku ai Mother Teresa le prayer ele nga ar kai fu ngale ki sa wai e ngo fo lu male eucharistia ma ia por kai so lo famania tu mo eucharistia ya to ele le ai ole fainga fo eu sa unga ruenga e mafai inga lua fa atasi male kua o inga fo le sivaenga o tang o kako akakalo ele ai ma se ava ngoi ku ile kua nganga ku mai a vaulo fo ai mai le ama le a fo ai mai le ama le a anu ia la io kako ole me ore kakalo ole kala ngoanga male atua oro a saura ngangé ni mapungi iskai sao aya sei feta lai mai le kua ia te oi sei kala ngo mai le kua ile sao lo loto koi fo o ka ko ka mai ki ko ka kalo pe ala kasuenga o kai musuenga vale alu ka kalo ale alo le kua ke ka kalo o kai milange yo le ia fale ka kalo ke de ka ko o fia o ko kere mai ka ko kan misangi vai aso mis foi nga ka o yo ka ko anga mai il mere or ka kalo ai mai se la pe fa yo le misa o le ute le or ka ko o lang ka kalo o le ute le fa pese ronga pese ko o foi pese ko o mai
Wan me ngale fai ko ka wala ngai pe fai kai mai. A fai kai pe a fai. Ya, moenge. Moe leva ya so se long foi usul la ko foi pese ko mais. Ya ngai yo me nga. Ya ngai. O ke ni fa se ngang misa. Misa le sa, misa va ya so. Usa umaya. Ole po. Ke kal mele ole low and high mass. There's no low and high mass. Ya. Wa uia ole Yesu ale sau le sa Yesu ngale ka dia fo ya sol va Yesu el mangai ole ai lo tino mai nu lo toto maua ia le ola e fa va a ele ai la le kingo Yesu monga winga ole a ele ai lo tino mai ele inu lo toto ele se pula po a oso ia tonu tanu lo tangata soifua ini ala wa yoki e ko fo ko kele lau feo ki e inge kele lau kakoriko sa kele kakoriko sa le sa mai lo isia so ele ka wo kele i ala ko fa kai ko pulang kalvo manga ya ni va ya so on me ka ko pulang kalvo pesta ko aya manga ya de fa masang ia de onget ke matuai mangai ai o le lu I ke le ale wa mai ko pulanga o muri vai ke ko pulanga ka mai ka yo le monga le lo ku mai le wo nge ya sa a fi aso au ngo sa o ko se mangai a ko pulanga a le ko ke le o ka ko I muri va I momo le as le tayao le fia la tou mai ya e su ana wa o Yesu wa eu ese le molimo mo wai e ko fa o le lu ile le kon fai to so mai ngai ko anga mai nga vai lo le ai out of the depths of our humble and a fai la ka kalo fai le loto maulalo humble and contrite hearts na ye lu humility is the foundation of prayer. Humility is the foundation of prayer. Maka yo yongo lima sifur koru ngawo kanku aku ilunga ngai pe a tatalo awone e pe yo tangata fa fia mi ton wa wala to fia tu mata talo tu nako maftaura ingala ina ye lo ila to tangata e moni o fa yati ati to mawa ila ko lo la ko tawi kuma mon mercia ilo a oe pe a tatalo ulu ilo wa fe pungi longa pui ile tatalo ai ilo tama o ile mealilo longa winga ole me ina ping ole kakalo mai lo loto mai the depths of your heart me le ka kuri mai I ele ole kakalo mo foringa ele ole kakalo I viinga ole kakalo mai le depths of your heart ai sa foi la missa sau ile depths of your heart nga ele sau kamanga ele se winga ke sa wel lupa on fai upa o e pe ai talo ulu lo fa punilon le talo ai lo tama o le mealilo o lo tama foi o lo sila le mealilo na te abatu si tawi ya te oe au tau te talo a wane tau tu iau tau upu e pei o tangata ese a wa e manatu I latou o le tele o latou upu e talia ai I la kou ko vai ka kalo le katoliko kalo le misa pu ui pu uanga ka ilua la inga kalo le misa ai sea pia ngau fai atu fai pu e valu o le nei a wane o tau fa peio I latou wa sila fia lo tau tama me o tau matiti vai o le iole atu o tau I ate ia e renga ufai a koe e sede ka ua mo fa pu fo yo ka ko ka sanga lau tele ka pu o foi me ye ai le fai le tablet le fai lo sadio o ka se u mio si me nga ye luma ka ke fiu ka fa ka se ka kalo ia na wai lo ele ku ka ko me ka ke manga o ma me le mo ka ko no ka ko mo fai fa ko mu le ku that's wrong o ko ke peyo ka nga ka ngu ese ko fa lo ye fa le ngale me isu o ko ke peyo tanga tolu ese a war ka ku upu ele fa pe akele upu ya fa lo ngola ka kalo isi ku ai na
Yovo Irai, Yovo Nissan, Yovo Toyota. Kako, ano sawa, le tua. No famaya o kang sala ka kalo le ola fonga, o vai ka kalo le ola fonga. O la menga fai. Popo le udu. Le ai popo le faka. O la lang kala fai. O te popo atu lo fata. Me sidi ale wa makan ko o mai. Ya. Ba so le ko le ko o mai foi. Ana ka lo la melea. O ka kalo le ola fonga mai popo le fata. Ma ki kilo ile ma fai mai. Le atuae ya e alofa mai ya te au le tangata na sala loa le ele akua ma al kais me le waru ngaka ka wa mi ko mwinga ai lo farseio mai le akua wa ko nga loko wa la fo ke kusi wa we pe ko o va ka inga ke fai so wa ai fi ai kele fa fi ai kale fi sa oi le kua fi ai kale la vanma e ke kaule fa pa kale kua le kua o le fai kale siri ke lo fai kale su ma le kale ma ku ma le kale feu ma le kale pakeka li manga oi le kua ko nga menga o al me le kua fi ai kale ma vai le ai e lo le kua kale le ma ye lo manga no leia ele ye a mai foi a foi lá ole upunga fe merfai poe valu si silen me o to mat ti vai lo el kama me o sila fia lo to tama me o to mat ti vai e ko ke lo la ia le tua nga ke le au mai se me le anga mo ana fana a ole mai se fu amo ele avaku ye se akalava ku valongol mele a ole mai se ia avaku e ya ke yese ngaka le ai me ele e au mai ele ku ai se a ole puna ola me ele uma ma ke au mai iso la kai mi ya be ngo foi ator ka kalo e kali mai le ku le ai foi mai le ku le ai is kai ele ko nga me foi ngane ole na vai lo le so ngon tau punga e ongo mataio ole ne ia fa pe auto na talo fai fa kasi kalo ngai lunga ia o mai a te ma to le asone a ma to me ai tau ma le aso ia e whamangalo ia te i mātou, ia mātou ang sala. E pēo i mātou fōi no mātou whamangalo i nāt. Ie wānga lea mamai ia te i mātou. Awa fōi e te teitaina i mātou i whao sosonga. Ai la rea Pau ale o le mea ke ilo ai sa moai o Israel. O le mea le talo le li. Ngā. E farsa ke le i vaenga le sa o e Yesu longa au so o le tatalo e la kama ia ngai lalo e mo ma ngala o aku mapu e Yesu mo longa au so fe le a o lunga ku la le kama ia ngale e la farsa e ye translation uma o nganga ese talo le ali me ngau ke le fa sa ya le translation kuai le fa o nga sa le ufi e tatau ma so taitas lengar translation nga lai o Israel ko ki sila foi nga ye lunga lo matu tamai o ile langi pa ia lo suafa yo mai lo malo ia fa lo fina nga lo ile lo langi pe na fa ile langi ye fo i mai ile aso ne matu me ai te tau ma so taitas ka ko translation kwai dia ma fa ma nga lo mai matu wang sala pe na matu fa ma nga lo atu ye wang le nga mai ate i matu ma awane e tu i matu ile fa o so songa so lana a pese mai ia pese nga saleu e tatau ma so ta itasi dango le ka ko translation le mau le ai pa ia pa ngai pu me la lo le ka te mau pu le ya ke le lo pu le tau sanga nga abe ile translation le o a le manga ia ka ko la kai le al tali
Malo kako piko lea me I mai loi lunga santuario. Ane o ko va I reku me kama. Merana o kalango aku ile kakalo lea o lea di. Ola sa ukuku ai o o Yesu nga uso. Wa ka o iai. Aka ngofo foi la lo lea nga lea ma fai le tatalo. E ma fau il temina o Yesu nga uso o ile tatalo lea o lea li. Vai. Ana o kuku ia masia ko mai fua nga e. Kau nga mo sa ukupe ali I lo wanu fa la wi lo ka ko ngu wi o. Ha? Nga ko foi lan talo le ali. Ole ka ko o ia va ya sole nga fa ma otie nga fa ma tongi kwa. E nga le fiku a petition so le talo le ali. Fiku petitions. Ole me mo nga ia ia pa ia lo suafa. Kasinga longa lua ia o mai lo malo longa kolu ia faia lo fina ngalo ile lo langi pe ona faia ile langi e se ser me re pe fa pe mai e isi e fai soa ia faia lo fina ngalo ile lo langi e pe ona e faia ile langi. That's wrong. Le ai le ko faia ile ko long fin ngalo ile lo langi malang le ai ka ko e faia ia faia lo fina ngalo ile lo langi e pe ona faia ile langi. E ia ai se fa sa wa ala fa ia se ya alu se pe na vai lo le silo nga ia e fo ia longa fa ia e fo I mai ate I matou le aso nei a matou me ai te tau mane aso e longa fa le petition nga e le longa kas ka ku samu e longa kas o le lawalo amal makamai lang e ka ku muanga ngang o le lawalo amal makamai lang I longa winga e longa kasi le lawalo longa lua le aku ai sa ole ya ka ko va ai me maliu e kumu I me fai me ai e le kumu ingi misa mangi lok kumu I me fai me ai a pe ngafo I me ngu e le kai o mai makai o ka pu ia lokol maliu kumu ai fa kali la ko ku ngafo le ava e ko fo o le longa lima ia e fa mangalo ia te matou ia matou ang sala pe on matou fo ia matou fa mangalo ina atu ia wanga le anga mai ia te matou longa ongo aua fo ia te taitaina I matou le fa o sosonga o le mele le finga waisi e fai mai e waka ka ko le ko fa o sosonga le ai langa e onge upu le ngangana e ka fa makala ile upu ngai nga o Yesu lo na uso me ngai o isi fai mai o te tu I ma ko le fa o sosonga ai a ia e la vea ia I matou ai le leanga o le vaenga muri foi le toxology wai o le malo ele se vaenga o kalo le ali ele o se vaenga o kalo le ali o le vaenga ko afa o popo muri ia a o le kakalo o le ali pauanga o longa akoanga ngai e lunga me foi la nga I kako kakalo fa katoliko la vea I matou mai leanga amen. O menga ia wa o le malo male mana ato male vina e fa va lava amen e se menga o Yesu o menga fa popo muri ia e tangata ele al pangala ko nga talo le nga vai lo ia lo matou tamae fela ia lai le langi a fai o kako ka mala le langi ka ko langa fa ngau o kako ko finga langi wen mangai ia pa ia lo suafa ia o mai lo malo ia lo finangalo le lalolangi pe ona faia I le lanka ke ola ia I le talo le ali le longa o onga le veia so fo le nga le wa uti ka ko kaimi e le ia lo walu ma to mana tu ia inga ia fai ngofia inka ko o ia I le veia so fo. The Lord's Prayer is truly the summary of the whole gospel o le kakalo le ali o le kao fa inga le nga o le tula o le tala le lei ka pike lua fiku on koru all the scriptures the law the prophets and the psalms are fulfilled in Christ. Its first proclamation is summarized by St. Matthew in the Sermon on the Mountain. The prayer to the Father is at the center of this proclamation.
o ke loa e alu isala eru o le talo Nasareta le talo se olofa Maria ke ala kulofa mai le tuakai. We pray the prayer of Nazareth. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. O talo na Nasareta ai alu o le talo o le maunga o olive le talo le o le talo o le maunga o olive talo le o le ali o le talo le vi inga ta mama le alo o le talo petele ema. So ela kula vai mai. We pray the prayer of Bethlehem. O le vi inga ta mama le alo ma le ngang po ia pe. We pray the prayer of Mount Olive. Lo ma to ta mai o le langi ia pa ia lo suafa. So it's a kawo mai. So o le manga o ngao. Nga foi lai ka vai le polo inga se fulu. Mea o le manga o fua i mea ale lua ke kua o ia kei loa o le manga ia o le vao le o le au ngofo voto o le ale vao mua o la mativa o le kauma fai e ave ese uma mea le atecha i kako o langa e mafua inga fai nga kaang kako i loa aku le atua o le o la mativa ia ngau fai ako faianga e o la ele ai sau em fai ka ko feo le skak TV foi nga e ola le sau ke fongi la vasi nga ulo skasi sakai la fuamo em sau ipki skasi e em fai ka ko ola le ngipki ila a oisi pe ke ala fa ka manya ipki ila yo mai ka kala ila kulo lo sefe vai yang fai mai lola ia ua maua i la tau fai ia wa sola ale fai ase ki ngule popo ele ia se oki ai a ua mafuang ka ko kinga inga ngor ka ko manga o ngao kele ole manga o ke fai ngale ang sala ai sia la kulola le manga o ele mau ngao ilo yang ngata lo manao i mea wa e maua ia ngata lo manao i mea wa e maua ai kei lofo i la o le maangai o le mea o le ola mativa e ke wha moe ai i le akua i mea uma. You depends on God for everything. E ngā reng whai vau le o le poverty ke wha moe ai i le akua i mea uma ke whai so o kuale sau fo i la kou ainga a o kou whanga o kamaiki appreciate le mea wa maua appreciate sape le so o fo loko kamaiki e ke le oki ai o fule anta wea kuainga mai kau sanga nenke alu wa masai alu fua o fai se mea ngai lolo mo o fua i ke le o mea kau ngaka ai le nga fatia lo ele kamau ainga o lo ainga wa ele ke le o fa so songa le la kau fai ka ko fai fai ana mea la wa maua ngaka lo manao i mea e maua o ingafo e pe nga o fai atu so o ingafo e ke appreciating ai oe who you are e ke fa afikaia ile atua mo oe e ke le mo oe ke pe o ai mai pero e mo oe ke wa ele fa alongola ile aku wa ele fa alo le kofinga le aku a le manga ia e kasia oe e kasia muri au wa kusape ye si muri au ko fa ngo muri yang makele kusa nga wa ole esta le ele kai luangi kanga kai kusa nga fa ele atua we are all unique e ia ka ko mea lofa mamalo si anga ele kai maua istangata so e ke ngofo ala o fa fe kai ale akua moa na vai le ia me uma ke faia e ke faia le me le positive self esteem positive thinking positive self esteem na mai le fai fia o lo nga e maua le me nga o le mole wa ele la va ola wa fa akue ola wa musu i lo ola o lo fa ia o lo au le anga ia wa ele ka ko fo ila o le mana o na o le kon fa ki dia ese
e sui i le manga o nga o i le atua. Your desire for other things that you cannot have to change and replace it with the desire of God. Kangoi fai kau le kala ia falangisisi o asisi. Ko punga mai le ainga miliong ia. Ke o sau falangisisi kau aku i le meo kanga ka isi le aisi fafa. Kangolo falangisisi ka kala longa ofu fa puru kanga ka isi le. La kulo falangisisi o la ko ainga e fai mai le musumusunga ale anga ngau le ko ia. Falangisisi ko e fai lo maru. E ele farsa yu ko nga mau malepi. Fa pe ala falangisisi ai olo la fai mai le ko ia alu ko e fai lo maru ko ke lo ala. Alu lo falangisisi fa kau mame alo nga ainga sa fai le o le fale ie o lo nga ainga ie vero veka. Ie ai falangisisi fa kau e alu ngofo fa tangata mativa yu ko i ko nga vau ma fai farsalia ila le fa nga mai le tu ainga falangisisi ko ke lo le ku ainga le falangisisi le ku ainga le ko fie le lo ku va ia le ai pa ia va ia le pa ia e ai ku ainga falangisisi kamalanga ke vai ai e puru ngai o se e ave esel la ko media se po la ko udu ole fa ai longa ole ave esel la ko earthly attachment nga lenga se po udu ngole udu media o Francis kom foi kipi esel no meu o me fa ale la lo langi pipi ia na lo fuanga ma lo suka nga nga le na fa nga o me me le ola matipa e ko fo ele o fa pe mai le ku ai o ka ke o la finau nga ruenga ma le ai a le mele finga o mai le tua e o ngi o ka ko mana o na o le ngole manga o nga o o le angsala o ka ko ile angsala a fa pe o la pengi penkala e pupu a fa pe penkala o le se kinga o so ya fa pe nga a fi kinga ai o ke manga o le kinga le si wa le mele so o le fasilo o le si ai mai long kinga po lo walonga o mai kinga le wa ngai pa ua ya la ia le si ang sala malaysia ang sala ai aku sia kamalea ku sape palpala ai asawe master ai amama asau e kasio vai luas furu oka ese manga yo le makanga e koi foi me nga ese awal manga ngao awal mana na ole la ka kurkuria ku ngai le nga manga oloa o sawa i le me ngao i o le kalepe fale o le ka fa valea ole so ese la ka wo ngai me nga ka koyo i pro inga longa se furu lea la nga wa ka ko kai mi o ke manga o ole our desire should be contribute to the well-being of others. Mea kau ke manga o nga oai, o ngi mea ele leia isi tangata, inga ia a vero kako iai le ngei soifuanga o se whaamanu ianga mo isi. To make our presence in this life a blessing to others. Kako manga o nga ola, ka vai aku i si whawhinge ua, mai maue pea nga kerengia ka kupe. Ka arue whaakau a koa se me solo ele isu o si whawhinge ran. Manga o nga o lelei. Uole, nga yesa ka whanga ua whaafanga ku iai. Mai wa iska ka pawanga ma nga. So ke manga ola whaai utatou. Ka koe o ile vaenga le se furu ai mai se talo le di ima le polo inga se furu. O le pese nga ua ilunga. O le kou mwhai inga Yesu ia ka ku mana ona onga i mana ona onga o le atua. So if you know the song, o nga ua ilunga ka kou kinu. Nga mo ingi au, era mo ingi ko ke leiloa upo le pese. Ka kou pese ai e kou mwhai e pese fo inga le pese mai ilou loto. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have
I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Fatumuina o mātou loto I le manao nao atu mo oelo mātou otua. Fatumu I le mama ma le paianga o lau fio o mātou loto. Ina ia mātou mana o nao atu ai I mea le lei. E avea ma wha manuianga mo mātou usua tangata. Ave ese ia le loto leanga. Ave ese le loto tau mui mui. Ave ese le loto maa. Ave ese le loto wa wha pena o na furi tua ia te oe. Ia whaia o mātou loto se manu manu. Ia fio ai loa ngawa. Ma wha tonu fo lau lo mātou o langa. Ina ia ua lava nei o mātou mana o fua I mea a le mātou te tua oi. Ma mea o mātou le mau. Ia mātou wha moe moe pea. Ia te oe I lau wha soari ma le lei. Tali ai ma le fia wha manuianga wa e au mai. Wha pena I fo I ona mātou ola alo lofa. Ma ola wha soa mo mātou usoa tangata. Wha manuia I le mātou mawhtanga. Mai se o le whanau o poto. Wha fonga mai I lātou uma o māua le nei polkalame. Lea li ie. Feta lai mai I pēr lau fio. Wha longo I mātou. Ua o ia te oe. Upu o le ola e wha mabau. Talo lea male o lenga ala ia te oe. Ke riso lo mātou o li I. Amen. Ia whatasi le li I mautou. I fumailangi wha amilianga a le atua mamana. Mama le alo. Male anga pa ia. Amen. Nai loe Mother Teresa le tūlanga whaapitoa o le tātou tina paia. I leo langa o si tāu langa uma. Mai e whaasoa atua I loa le nei te talo mo si tāu langa. E ole atuai I le tina paia, e pui I lantou I se whainga whaapitoa. E lantou te tau si ai lo lantou whaamaoni I o lantou to whinga. Mariae, le tinao Yesu. Lafo atuia o lo ofu tala loa o le mama. I lunga o mātou o si tāulanga. Pui I lātou. Tai ia I lātou. Matuu I lātou I lau finangalo. Ia whai oe matina ia te I lātou. Ai maise lava I taimi o vai vainga ma le mau to tasi. Alofa atu ia te I lātou, ma whatu mau I lātou o mea tō tino o Yesu. E whaapei o Yesu, o I lātou o walo, o lea, ia tausia I lātou I lau finangalo mamā ma le tāu poupea. Ia whatu muina o lātou mawhauwhau ia Yesu.
ma whaamau Iesu yo lantou laungutu. Ina ia lantou uofo atu o ia i tangata angasala, ma i lantou te mafuta. Mariae, le tina o Iesu, ia avea oe ma o lantou tina. Alofa ia te i lantou, ma amatu ia te i lantou le oli oli. Ia tausi whaapitoa i osi tāulanga ngase. Ma e tālioti. Whaapea i lantou ua whaoso soina tele. Ia manatua le whaatinonga o lantou o langa. Mai ili talavou. E o atu ina ua mātutua. Lo lantou o langa atoa na tautua ai matuu ina atu atoa ia Iesu. Mariae. Whaamanui atu i ate i lantou. Matuu ina atu se no fuanga whaapitoa mo i lantou i lo finangalo. Tu atu i ate i lantou se vaenga o lo finangalo. E sili le matango fie, le mama, e au noa ma le angasala. E tumu i le alofa ma le lonto maua lalo. Ina ia ola i foi i lantou whaapei o keriso. Maria pele inae, whaalonto maua lalo ia te i lantou whaapei o oe, mapa ia whaapei o Iesu. Amene.